नमस्कार, ମୋ ନାଁ ଶିବାତ ଚାଚା। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ମୋ ମା ପାଇଁ। ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ମୋତେ ଆଜି ଭଲ କରିଛି। କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆଜି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ସମାଜରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି। ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର କରି ମୁଁ ଆଜି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିକିନା ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଆଗକୁ ଆସିପାରିଛି। ତ ଆଜି ମୋ ମା କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ତ ମା ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତୁ କିଛି କହ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଜୁଏଲ। ମୁଁ ତାର ମା ହରିପ୍ରିୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ତାର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା, ସେ ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି ନହେଲେ କିଛି କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଛାଡ଼ୁଥିସି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ପାଇକିରି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁସି କି କିଛିଟା କିଛି ଯଦି ସେ କରିକିରି ଚାହିଁବା, ଯଦି କେନେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେବା, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେନ୍ଟା ଠିକ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ପାଇକିରି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ସେଟା ସଜଡ଼ିକିରି କରିପାରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରସି। ମତେ ଆଜି ଡାକୁଛେ କି ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର୍ ଲାଗି ସେ। ତ ବାପା ମା ମାନେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପା ମା ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିକିରି ପରିଶ୍ରମ କରସନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କର ନିଜର ବି ପରିଶ୍ରମ ଥିସି। ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ସେ କହୁଛେ ଯେ କରାହେଇଛେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ କରିଛନ୍ ବୋଲି, ତାର ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି। ସେ ଯଦି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଥିତା ତ ଆମେ ମାନେ ବି କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରତୁ। ଏଇଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଲେଖିଥିଲା। ଲେଖିକିରି ମତେ ଡାକିକିରି ଦେଖାଉଛେ ପଦଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ପଢ଼ ବୋଲିକିରି। ସେନେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛେ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମୋର ନାହିଁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମୋର ନାହିଁ, ତଥାପି ଏ ଦୁନିଆ ଭାବେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି କ'ଣ ଏହା, ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ଏହା, ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଆହା। ମତେ ସେ ଦେଖାଲା, ମୁଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ନିଜକୁ ଇ ଜିନିଷଟା ତୁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ରେ ପଳାଉଛେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା। କହିଲା ନାଇଁ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆସି କେତେ ଜଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକେ ମିଳିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସହାୟ ବୋଲିକିରି ଭାବସନ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତରେ ଇ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନେ କାହାରି ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହଁ। ମୁଇଁ ତ ସବୁବେଳେ କହେସି, ପରିବାର ହଉନ୍ କି ସମାଜର ଯିଏ ବି ହଉନ୍, ଇ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନେ କେବେ ବି ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମାଜ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛେ, ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଇ ଛୁଆମାନେ ଜାଣବାର ନିହାତି ଦରକାର। ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବି ଜାଣବାର କଥା ଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାଣା କାଣା ସମାଜ ପ୍ରତି ଅଧିକାର ଅଛେ, କାଣା କାଣା ସମାଜରୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ଆଇଦର ସେଟା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ। ନର୍ମାଲ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲେଖେନ୍ ଇମାନଙ୍କର ବି ପାଠ ପଢ଼ବାର ଅଧିକାର ଅଛେ, ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛେ, ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଧିକାର ଅଛେ। କୌଣସି ପାର୍କ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁଥିରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରବା, ସବୁଥିରେ ଇମାନଙ୍କର ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରବା, ସବୁଥିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ 10 ମାସରୁ 11 ମାସ ହେଲା ବେଳେ ଚଲାବୁଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେସି। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉ କି ଯାହା କରୁ, ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ହାତ ଧରିକିରି ସେ ଚଲାଚୁଲି କରସି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ, ଘରେ ଚାଲୁ, କି ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଯିଏ ବୁଲିଯିବେ, କେନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା, ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ବି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଯାର ତ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ଇନେ ଜୁଏଲର କଥା କୁହାଯିବା, ଇଏ 7 ବର୍ଷ ହେଲାକେ ଯାଇକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଷ୍ଟେପ୍ ଘୁଞ୍ଚାବାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ଆହୁରି ମୁଁ ବହୁତ କେସ୍ ଦେଖିଛେ ଯେନ୍ମାନେ 12-14 ବର୍ଷ ହେଲା ତକ ବି ତାଙ୍କର ନେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଟେ ନାଇଁ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବା। ଯେନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିସି, ପଦେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମା କି ବାପା ବୋଲି ଡାକି ଦେସନ୍, ସେ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନଙ୍କର ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଖୁସି ଲାଗୁସି, ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନାଇଁ ପାରନ୍। ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ସେ ପହିଲି ବର୍ଷା ହେବା ମାଟିର ବାସ୍ନା ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ମନକେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ତାକି ସତେ ଗୋଟେ ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦେଖୁନ୍ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଉଳ ଆସୁଛି, ପବନ ଟିକେ ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ଶିହରଣ ପୁରା ଦେହ ଯାକ ଖେଳି ଯାଏସି। ମୋର ତ ପୁରା ଶ୍ୱାସରୁନ୍ଧ୍ର ହେଇଯାଏସି ବାସ୍ନା, ଜଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଏସି। ଏତେ ଖୁସି ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାଇଁ ହୁଏ ବି।
ई प्रकार हेले छुआ माने एते वर्ष तो गोटे माटे बापा माने जी जार कर्मक्षेत्र के निश्चय जीवे कर्म नाई करबे जदि से माने पैसा ना आनबे तो छुआटे खाइबा केमती गिरी कि तार परिवारटा चलबा केमती गिरी ई प्रकार छुआटे जितेबेले थिबा तार ब्रश करा धरिगिरी तार खाइबाटा लुगापटा गाधले चेंज करबाटा गाधबाटा गाधले तो नॉर्मल नाई गाधे ना तेल टिके माखबा साबुन टिके छुआटा माखबा पुछि पुछा हबा तो माँ मान को केते प्रकार कष्ट करबार लागि पड़ुची से कथाटा सबुबेले समस्ते बुझिबार कथा गोटे गोटे समाज रु बहुत कहसन कि धरुन परिवार रु भी है ई प्रकार छुआटे गला बापार किछि नै माँ रो भूल अछि तार माँ एंता एंता केंटा काना करथिला का हला छुआटा एंता हे गला बोली इथरे माँ मान को किछि भूल नै थाए गोटे बापार जेतकी भूल थिबा गोटे माँ रो भी सेतकी भूल थिबा से जिनसटा समस्ते याको भाबबार कथा इने केही भी केतेबेले माँ के इथरे दोष नै देबे केते कष्ट केते संघर्ष करिकरी माँ माने छुआ मान आपण माने भाबी पारुचन गुटे छुआ शान थिबा बाइक रे बापा गाड़ी स्टार्ट कले माँ माने टेकिगिरी छुआटा के गाड़ी पछपटे बसई दउछन कि आगे रे बसाबे ई प्रकार छुआ हेले माँ गुटे हाथे छुआ के धरबा टेकिगिरी गाड़ी रे बसबा उतरिला बेल के छुआ के धरिगिरी गाड़ी रे उतरिबा अकस्मात जदि गुड़ स्लिप करी गला भगवान करू नाई हो जदि करी गला केते प्रकार येटे भाबुन केते माइंड रे तामने सेट करिगिरी गोटे माँ माने ई प्रकार कार्य करसन जे से जिनसटा आपण माने भाबी देखुन पढ़ापढ़ी क्षेत्र हला स्कूल के छाड़बे मुई मोर फीलिंग्स कहूचे तार निजर बापार स्कूल रे पढ़ुथला हेगिरी भी घरे से घर के आसला तो मनटा धक धक लागुथबा काले की मोर छुआ के ठेलई देबा गाय काले की थापड़े पिटी देबा गाय जदि केनटा क्वेश्चन रो आंसर टे देई नै परबा मोर पु निजे मने मने भाल काना भाबी देबा गाय ई प्रकार जिनस माने जेतेबेले फास्ट स्कूल रु आसे कहे कि नाई मते छुआ माने खिजौचन मुई स्कूल नाई जाए किंतु छुआ माने खिजौचन बोली बापा के नाई कहबू तापरे ताके बुझा हुए का हला समस्ते एंता हेसन खिजाबे आजी जेन माने तोते खिजेचन काली सांग हेबे ई जिनसटा तू नाई भाबुथु एंती बुझे बुझागिरी कहला उतरु ये करिगिरी तापरे से स्कूल जाइगिरी पढ़ा पढ़ी देखुन से भी सेतकी परिश्रम दीर्घ परिश्रम करिचे भगवान को आशीर्वाद गुरुजन मान को आशीर्वाद सब बेले अच्छे सान मान को स्नेह तार संगे अच्छे जार फल कि से आज एतकी दूर तक पहुँची पारिचे किछिटा मात्रा रे सक्षम मुई ताके करि पारिचे सेथि लागि मुई बहुत गर्वित आए मते मोर परिचय भी नाइ थाई सोनपुर रे हाँ बेस गला मोर बापा ना धरिगिरी मते समस्ते कहउतले कि हाँ तांकर झियो बेस सहला गला किंतु आज जेतेबेले जिबे जे कोनोसी मीटिंग पतर हेबा काना जुएल रो माँ बोलिगिरी डाकसन आपन दुई पद कहून कि काहे जिबे नाइ शिवादत्त रो माँ इटा से पिला गाय इता जेन सिटी करूथुला इटा से पिला इता से पिला रो माँ तो सेतेबेले निजको बहुत गर्व फीलिंग करबाके पड़सी बहुत गर्वित लागसी सेतेबेले जे हाँ कहाँ हला ई प्रकार छुआटे हेले मोर छुआ लगी मुई बहुत गर्वित मुई तो सब बेले कहसी आज भी कहूचे मोर छुआ होचे मोर गर्व अहंकार सब बोलिकिरी तो मुई समाज रो लोक मान को भी कहसी कि जे कोनोसी परिवार रे ई प्रकार छुआ थाउ से माने किंबा नॉर्मल साधारण लोक भी होन ई प्रकार छुआ मान को केबे भी हेयो तुच्छ भावरे नाही भाबे ई माने काहरी दयार पात्र नहुसे आज्ञा माने आ जेन माने भी सादा अच्छन अलगा ई प्रकार छुआ केने देखले सेमान को आ तांगर अभिभावक माननकु टिके बुझेई देवा लागि खाली चेष्टा करबे केंती माने पढ़ी गिरी चालुन ये करूँ आम सब बेले ई प्रकार पिला मानकर पिता माता मान को कहसी किए काना कहले नाई भाबे भाबे देहरे गोटे पिंपुड़ीटे कि गोटे मशाटे बसीचे कि रंगुचे बेस धरबे एंती धागे झाड़ी देबे पड़े गला सरला किए काना कहूचे जिनस में नाई सुनले हमें टोटाली आगे बढ़ी नाई पा बेस हेतकी मुई खाली कहूचे आउ जदि काना भूल थिबा तो देखबे आउ जदि ठीक थिबा तो भल कथा जदि भूल केने थिबा बेले आपण माने जुएल के टिए कहबे सपोर्ट करबे जदि केने भूल थिबा से सुधरेगिरी आउरी भल करबा लागि आपण मानकर प्रिय पात्र होबा लागि चेष्टा करबा बेस नमस्कार।